নমস্কার বাচ্চারা, আজ আমরা পড়ব ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি সুন্দর গল্প সত্রিয়া ও বিহু নৃত্য। এই গল্পে আমরা জানব কিভাবে লন্ডনের একটি মেয়ে ভারতের অসম রাজ্যে এসে বিহু উৎসব ও সত্রিয়া নৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাহলে চলো অসমের সুন্দর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক মনোমুগ্ধকর সফরে বেরিয়ে পড়ি। भारत एक विशाल देश है। भारत একটি বিশাল দেশ। इसकी रंग बिरंगी सुंदर प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। তার নানা রঙের সুন্দর প্রাচীন ও জীবনমুখী সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে অনন্য। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। ভারতের প্রতিটি জায়গার নাচ গান শিল্প খাবার দাবার ভাষা পোশাক ও জীবনযাপনের ধরন সবকিছুই এতই আকর্ষণীয় যে সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে আসে। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। এই পাঠেও একটি পরিবার অন্য দেশ থেকে ভারতে এসেছে। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। চলো তাহলে আমরা পড়ি তারা কারা, ভারতের কোথায় এসেছে এবং কেন এসেছে। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। एंजेला লন্ডনের পরিচিত এলাকা কেনজিংটনে থাকতো। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। তার স্কুল ঘর থেকে দূরে ছিল না। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। তার কোনো আপন বা নিজের ভাই বোনও ছিল না। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। তার তার জেমস ও কিরা নামের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো পছন্দ ছিল। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। তারা সবাই মিলে নানা ধরনের কল্পনাপ্রসূত বা কল্পনার জগতের খেলা খেলতো। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज का दुनिया का जिक्र हो। তাদের এমন গল্পের চরিত্র হতে আনন্দ বা মজা লাগতো যেখানে বা যেসব জায়গায় বা যেসব গল্পে দূর দূরান্তের পৃথিবীর কথা বলা হতো। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। অ্যাঞ্জেলার সেই সব গল্পগুলির প্রতি ভালোবাসা ছিল যেখানে তাকে তাজমহল, আইফেল টাওয়ার বা কোলোসিয়ামের ভ্রমণে যেতে হতো। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्द ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली थी। তার একেবারেই ধারণা ছিল না যে খুব শিগগিরই তার এই ভ্রমণের গল্পগুলো সত্যি হতে চলেছে। एंजेला की माँ एलेक्सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। অ্যাঞ্জেলার মা এলেক্সেন্দ্রা একজন ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের নির্মাতা ছিলেন। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। তাকে বা অ্যাঞ্জেলার মাকে লন্ডনের ব্রিটিশ একাডেমি থেকে অসমের নৃত্য সংস্কৃতির উপর
একটি ডকুমেন্টারি বানানোর জন্য আর্থিক সাহায্য করেছিল। पेचीदा बात यह है कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था। কঠিন বিষয় ছিল এই কাজ শেষ করার জন্য তার হাতে মাত্র 1 মাসের সময় ছিল। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसकी पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। তিনি অ্যাঞ্জেলার স্কুল থেকে তার বসন্তের ছুটির আরও 1 সপ্তাহ বাড়ানোর অনুমতি নিয়ে নিলেন, যাতে অ্যাঞ্জেলা ও তার বাবা ব্রায়ানও তাদের সঙ্গে যেতে পারে। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसीलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। এই ভ্রমণের পরিকল্পনা খুব তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল, তাই অ্যাঞ্জেলা খুব আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু তার মা যেন সময়মতো কাজ শেষ করতে পারেন তাই সবাই দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেল। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। যতক্ষণে অ্যাঞ্জেলা কিছু বুঝতে পারত ততক্ষণে সে লন্ডন থেকে নয়াদিল্লি হয়ে গুয়াহাটির विमाने उठे पड़ेছিল। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। एंजेला যাত্রাপথে মা এঞ্জেলাকে অসমের সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। অসম ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এই রাজ্য তার বন্য জীবনযাত্রা, রেশম ও চা বাগানের জন্য পরিচিত। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। এর পাশাপাশি অসমের নৃত্যেরও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। एलेक्सेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। एलेक्सेंड्रार डॉक्यूमेंट्रीर मूल विषय ছিল অসমের মানুষের জীবনে নৃত্যের গুরুত্ব খুঁজে বের করা। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। তারা যখন এখানে আসছিল তখন এপ্রিল মাস চলছিল। असम में यह नए साल का वक्त होता है। অসমে এই সময় নতুন বছরের সূচনা হয়। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं, जिसे बिहू कहा जाता है। আসামে বসন্তর আগমনে আনন্দে সবাই একটি উৎসব পালন করে, যাকে বিহু বলা হয়। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। एंजेला সেই রাতেই এটি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गए। গুয়াহাটির একটি হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর তারা সেই সন্ধ্যাতেই পাশের মঙ্গল গ্রামে গেল। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। গ্রামে পৌঁছানোর পর মা অ্যাঞ্জেলাকে বললেন যে বিহু একটি কৃষি ভিত্তিক উৎসব। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। ভারতে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হলো কৃষকদের। असम में बिहू
साल में 3 बार मनाया जाता है। আসামে বিহু উৎসব বছরে 3 বার পালন করা হয়। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाते हैं। সবার প্রথমে যখন কৃষকরা বীজ বপন করে, তারপর যখন ধানের চারা বা ধানের গাছ রোপণ করে এবং শেষে যখন মাঠে ফসল প্রস্তুত হয় বা ধান পেকে যায়। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। অ্যাঞ্জেলা গাড়ি থেকে নামতেই চারপাশের উৎসব মুখর পরিবেশ দেখে হতভম্ব বা অবাক হয়ে গেল। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। সেখানে একটি বড় বটগাছের নিচে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। সেই জায়গাটি মানুষে ভরা ছিল। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। একটি গাছের নিচে একসঙ্গে এত মানুষ অ্যাঞ্জেলা আগে কখনো দেখেনি। वह खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। সেখানে খোলা আকাশের নিচে মানুষের মাঝে বসে তার এমন মনে হচ্ছিল যে যেন সে আশ্চর্যজনকভাবে কোনো টাইম মেশিনে এসে বসে গেছে। या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी, নাকি সে কোনো স্বপ্নের জগতে ছিল। वह मनमुग्ध होकर वह लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करने देख रही थी। সে মুগ্ধ হয়ে বসন্তের আগমনে ছেলেমেয়েদেরকে নাচতে দেখতে লাগলো বা দেখতেছিল। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। অ্যাঞ্জেলা লক্ষ্য করলো যে ছেলেদের হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রেখেছে এবং মেয়েরা লাল ও বাদামি রঙের নকশা করা সুন্দর পোশাক পরে আছে। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। তারা সবাই খুব রঙিন ও আনন্দিত দেখাচ্ছিল। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती में नृत्य में खोए हुए हैं। তাদের শরীর যেভাবে হেলছে দুলছে ও হাত পায়ের ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা আনন্দে উল্লাসে নাচে মেতে আছে। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। তারও ইচ্ছে হয়েছিল যে সেও নিজের বাড়িতে বসন্ত এলে এভাবেই নাচ করবে। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। বিহু নৃত্য ও উৎসব দেখে মুগ্ধ অ্যাঞ্জেলা এবং তার পরিবার তার সঙ্গে সঙ্গে সুস্বাদু খাবারেরও পুরো আনন্দ উপভোগ করলো। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा उसे बिहू कैसा लगा। যখন তারা ফিরে আসলো তখন মা অ্যাঞ্জেলাকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাঞ্জেলার বিহু কেমন লাগলো। एंजेला के मन में कोई तरह के विचार चल रहे थे।
एंजेलार मने नाना धरनेर चिंता भावना चलछिल। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। तार भालो लागलो जे এই उत्सव और नाच दुटोके बिहू बला হয়। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहार पर ही होते हैं। সে মাকে জিজ্ঞেস করলো, অ্যাঞ্জেলা মাকে জিজ্ঞেস করলো, গান আর নাচ কি শুধু উৎসবের মধ্যেই হয়। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। মা বললেন, সারা পৃথিবীর সংস্কৃতিতে মানুষ নাচ ও গানের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি प्रकाश करे। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। विशेष करे भारते एटा खूब बेशी देखा जाए। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। আসামের বিহু নৃত্য গ্রামীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ফসল বোনা থেকে শুরু করে বসন্তের আগমন পর্যন্ত নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में ব্যস্ত रही। एंजेलार माँ পরের কয়েকদিন অ্যাঞ্জেলার মা ডকুমেন্টারির তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার নিতে ব্যস্ত ছিলেন। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। एंजेला अनेक विषय दूर থেকে লক্ষ্য করলো। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। সে অনুভব করলো যে লন্ডনের জীবন থেকে সেখানে সবকিছুই কত আলাদা। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। অ্যাঞ্জেলা তার নিজের মাকে নিয়ে গর্ব হলো। অ্যাঞ্জেলার মাকে নিয়ে খুব গর্ব হলো। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजों एक साथ दिखाते हैं। তার মা যেন একজন বৈজ্ঞানিক গল্পকারের মতো, যিনি নিজের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একসঙ্গে অনেক কিছুই দেখান। अगले दिन वे उत्तरी आसाम की तरफ रवाना हुए। পরের দিন তারা উত্তরের আসামের দিকে রওনা হলো। जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ थे। যেখানে সব সত্র অর্থাৎ মঠের প্রধান কেন্দ্র রয়েছে। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। যেখানে সব সত্র বা মঠের প্রধান কেন্দ্র রয়েছে, তারা সবাই একটি সত্রের কাছে থাকার জন্য যাওয়ার কথা ছিল এবং সত্রিয়া নৃত্যের চলচ্চিত্র তৈরি করার কথাও ছিল। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। যখন তারা দক্ষিণাপথ সত্র এ পৌঁছালো তখন সেখানে তাদের रीना সেনের সঙ্গে দেখা হলো। जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। যিনি অসমের একজন নামকরা বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। সেই সপ্তাহে তাদের रीना সেনের বাড়িতেই থাকার কথা ছিল। रीना आंटी की एक बिटिया थी, অনু। रीना आंटीर একটি মেয়ে ছিল, অনু। অনু और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। অনু আর অ্যাঞ্জেলা খুব তাড়াতাড়ি একে অপরের দিকে তাকালো। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी।
তাদের দুজনেরই বয়স 10 বছর ছিল। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। দুজনে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলো। অনু ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। অনু অ্যাঞ্জেলাকে কিছু অসমীয়া শব্দও শিখিয়েছিল। एंजेला को ओनू के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। অ্যাঞ্জেলার অনুর খেলনাগুলো খুব ভালো লাগলো, যেগুলো একটু অন্যরকম ছিল। गुड़िया लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। পুতুল পুতুল কাঠের খেলনা আর নারকেলের ছুবড়া দিয়ে তৈরি ঘর। कितने अनोखे खिलौने, की अद्भुत खेलना। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। সে লন্ডনে এমন খেলনা কখনো দেখেনি। অনু का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। অনুর পছন্দের খেলনা কাঠের তৈরি তীর ধনুক ছিল। जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। যেটিকে নিয়ে অনুর রাম যেটিকে নিয়ে অনুর রাম সাজতে খুব ভালো লাগছিল। उसकी विरोधी बनी थी অ্যাঞ্জেলা उसकी विरोधी बनी थी শক্তিশালী রাবণ। অ্যাঞ্জেলা তার প্রতিপক্ষ বা বিরোধী সেজেছিল শক্তিশালী রাবণ। वे एक साथ खेल रहे थे, उस कूद फाद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। তারা একসঙ্গে খেলছিল, তাদের লাফালাফি আর যুদ্ধ খেলার যেন শেষই ছিল না। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्सेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला ও অনু দেখলো যে এলেক্সেন্দ্রা বৈষ্ণব মঠের সভাগৃহে নাচ করতে থাকা তরুণ সন্ন্যাসীদের ভিডিও ধারণ করছেন। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। অ্যাঞ্জেলা অবাক হয়ে ভাবছিল যে কি ক্ষত্রিয় নাচ একমাত্র ছেলে ও পুরুষদের জন্যই। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी उन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। অ্যাঞ্জেলা ও অনু ভাবছিল যদি তারাও এই তরুণ সাধুদের মতো গান গাইতে পারত, নাচতে পারত আর ছদ্ম যুদ্ধ করতে পারত। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। মা অ্যাঞ্জেলাকে বললেন যে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিছু সাধু মঠের বাইরে এসে নারী পুরুষ উভয়কেই क्षत्रिय नृत्य শেখাতে শুরু করলেন। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया। প্রথমে এমন সাধুদের মঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। কিন্তু আধুনিক যুগে মহিলা ক্ষত্রিয় শিল্পীদের জন্য মঞ্চে নাচ করা সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। সেই রাতে মা মহিলা ক্ষত্রিয় নৃত্যশিল্পীদের ভিডিও ধারণ করার কথা ছিল। एंजेला बहुत उत्साहित थी। एंजेला खूब उत्साहित ছিল। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। সে রিনা আন্টিকে অনুরোধ করলো যে যেন অনুকেও অসমের ক্ষত্রিয় নৃত্য মহিলাদের
নৃত্য দেখার জন্য সঙ্গে আসার অনুমতি দেয়। आंटी ने स्वीकृति दे दी। आंटी अनुमति दिए दिलेन। उस रात ओनू और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। সেই রাতে অনু ও অ্যাঞ্জেলা সত্রিয়া নৃত্য দেখতে গেল, যার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর দুই দ্বাররক্ষী জয় ও বিজয়ের কাহিনী ছিল। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। पर्दा उठते एंजेला देखलो मंचे सादा पागड़ी नुमा टोपी परे দুই মহিলা নৃত্য ও নাটকের ভঙ্গিতে অসাধারণ অভিনয় করছিলেন। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कोई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। যেভাবে যেভাবে গল্প এগুতে লাগলো, তারা দুজন দেখলো যে কিভাবে জয় ও বিজয় অনেক মহান বা বড় ঋষিকেও ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, কারণ সেই সময় ভগবান বিষ্ণু ঘুমাচ্ছিলেন। वे ऋषि नाराज हो गए, ऋषिरा रेगे गेलेन। उन्होंने जय और विजय को असुर बनने का शाप दे दिया, তারা জয় ও বিজয়কে অসুর হওয়ার অভিশাপ দিয়ে দিলেন। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। ভগবান বিষ্ণুর ঘুম যখন ভাঙল, তখন তাকে তার নিজের দ্বাররক্ষীদের রক্ষা করতে বা বাঁচাতে আসতে হলো। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে জয় ও বিজয়কে মেরে তাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। পরে জয় ও বিজয় দ্বিতীয়বার আবার ভগবান বিষ্ণুর द्वाररक्षी হলেন। एंजेला को वह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। অ্যাঞ্জেলার কাছে এই গল্পটি নাটকীয় ও খুবই আকর্ষণীয় লাগলো। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। क्षत्रिय महिला नृत्यशिल्पीরা যেভাবে শক্তি, বল আর আকর্ষণ প্রদর্শন করলেন, তা অদ্ভুত বা অসাধারণ ছিল। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। অ্যাঞ্জেলার মনে হলো এই মহিলা শিল্পীদের পরিবেশনা ক্ষত্রিয় নাচ পরিবেশন করা পুরুষ শিল্পীদের থেকেও বেশি ভালো ছিল। इसके बाद के दिनों में ओनू और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। তারপর কয়েকদিন অনু ও অ্যাঞ্জেলার কল্পনায় শুধু ক্ষত্রিয় নৃত্যই ঘুরপাক খাচ্ছিল। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। তারা দুজনের মনে অনু ও অ্যাঞ্জেলার স্বর্গের দ্বাররক্ষী জয় ও বিজয়ের মতো অস্ত্র ও তলোয়ার চালাতে চালাতে নাচ করলো। তারা দুজন মানে অনু ও অ্যাঞ্জেলা স্বর্গের দ্বাররক্ষী জয় বিজয়ের মতো অস্ত্র ও তলোয়ার চালাতে চালাতে নাচ করলো। एलेक्सेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई। एलेक्सेंड्रा শিশুদের এই উৎসাহ বুঝতে পারল।
और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई এবং তিনি তাদের ক্ষত্রিয় শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় শিশুদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। एंजेला और अनु खूबी उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। সেই মহিলা নৃত্যশিল্পীদের নাম প্রিয়া ও रीता ছিল। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। তারা মেয়েদের ক্ষত্রিয় ও বিহু নৃত্যের কিছু সুন্দর ভঙ্গি ও সূক্ষ্ম কৌশল শেখাচ্ছিলেন। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। एंजेला खूबी आनंदित ছিল। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती थी। ফিরে আসার পরও সে হাঁটার সময়, খাওয়ার সময়, এমনকি খেলাধুলার সময়ও নাচ করতে থাকত। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। ফিরে আসার লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পরও সে সেই সব ভিডিও রেকর্ডিং দেখতে লাগলো যা তার মা एलेक्सेंड्रा রেকর্ডিং করেছিল। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। পুরো উৎসাহের সঙ্গে সে অসমের সমৃদ্ধ নৃত্য ঐতিহ্যের কথা মনে করছিল। रंग बिरंगा क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू, हरेक रकम रंगीन क्षत्रिय एवं आनंददायक बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। माँ তার মানে एंजेलार মা एंजेलार गभीर आग्रह बुझते पारलेन और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की এবং তিনি एंजेलार বাবার সঙ্গে মিলে एंजेलार জন্য অসমী নৃত্যের উপর একটি সুন্দর পরিকল্পনা তৈরি করলেন। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उनका प्रदर्शन किया। एंजेला লন্ডনে নিজের ক্লাসে নিজের করা নাচের ভিডিও রেকর্ডিং এর সাথে তার উপস্থাপনা করলেন। उसने उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। তার সহপাঠী এবং শিক্ষকদের এটি খুব পছন্দ হয়েছিল। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। एंजेलार এই কথার জন্য খুব আনন্দিত ছিল যে অসমের খুব সুন্দর নাচের একটি ঝলক সে সবাইকে দেখাতে পেরেছিল। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। তার খুব ভালো লাগছিল। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। তার মনে হলো তার মারও প্রতিবারই এরকম ভালো লাগে নিশ্চয় যখন সে কোনো চলচ্চিত্র তৈরি করে, সে কোনো নতুন চলচ্চিত্র তৈরি করে। अब एंजेला के पास अपने लिए असम की नृत्य, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। এখন এঞ্জেলার কাছে নিজের মনোরঞ্জন বা বিনোদনের জন্য অসমের বিহু আর ক্ষত্রিয়ার নাচ ছিল। বাচ্চারা, ক্ষত্রিয়া ও বিহু নৃত্য গল্প থেকে আমরা শিখি যে ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি, নৃত্য ও উৎসব আমাদের অমূল্য সম্পদ। বিহু শুধু একটি নৃত্য নয়, এটি অসমের মানুষের আনন্দ, উৎসাহ ও জীবনের প্রতীক। আশা করি গল্পটি এবং এর ব্যাখ্যা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে
কমেন্ট করে জানাবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ধন্যবাদ।